Almusal, almusal, almusal. Exercise, exercise. Yan, exercise muna sila. Talon-talon, talon-talon. Oh, kain na, kain na, kain na. Tapos po nilang nagtalon-talon, nag-exercise sila. Si Spring, Shuding, at Negro. Yan, anak ni Samir at Winter. Almusal po nila, kanin, 2 piraso, at balon-balonan, kamote, at sinabawan ng pinagkuluhan ng manok. Yan, nilamas ko po para malambot. Yan, ganyan ko po ang pagkain nila, lugaw o kanin. Na may kamote, may konting atay ng manok para may lasa. Yan. Anak nila Samir at Winter. Tubig nila, mineral water. Siyempre kung anong iniinom namin, ganun din sila. Bundatan, bundatan, busugan, busugan, ubos na, ubos na. Bundatan, bundatan, ubos na, ubos na, tapos na, tapos na, bundat na, bundat na. Anak ni Winter at Summer. Yan, matakaw. Spring, Negro, Shuding. Yan. Pare-pareho po lalaki yan. Anak ni Summer at Winter. Ayan po yung tatay, si Winter. Si Winter yan. Ubos na, ubos na, ubos na. Yan. Ubos na, ubos na, bundatan, bundatan. Yung tatay, si Winter. 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 Oh, hindi na mamasin. Yung si Summer, oh. Nakanda na naman para bumaba. Summer. Summer. Hindi na mamasin. Ayan. Summer and Winter. Ayan, ubos na. Bundatan na. Okay. Nandito na lamang po ang video nila. Share, like, and share. God bless us all.